हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। इससे पहले कि हम वो जो रिपोर्ट आई है 2025 की, पहले 6 महीनों की, उसका जिक्र करें। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खुशाब में, और खुशाब में बलोच सरमचारों ने सी पैक रोड के ऊपर जो रूट है उसके ऊपर नाका लगाया है, और बड़ी तादाद में वहाँ पे सरमचार जो है उन्होंने चेक पॉइंट्स कायम कर लिए उस रूट के ऊपर, और वहाँ पे जो लेवीज़ की चेक पोस्ट थी उस पे कब्ज़ा भी कर लिया है, और लेवीज़ के जो कार थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने दस्ते वहाँ भेजे, मिलिट्री की गाड़ियाँ गईं बख्तरबंद सरमचारों को मारने के लिए, लेकिन सरमचारों ने इतना भरपूर तरीके से मुकाबला किया कि पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहा जा रहा है कि वहाँ से भागना जो है पड़ गया। और इसमें अब ये बात सामने आ रही है, जो बलोच माहिरीन हैं, जो बलोच इस पूरी स्ट्रगल को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हालिया दिनों में बलूचिस्तान में होने वाले जो पै दर पै कार्रवाइयाँ हो रही हैं बलोच सरमचारों की तरफ से, उसका मतलब ये है कि बलोच सरमचारों की, बलोच आज़ादी पसंद जो अस्करी तंजीमें हैं, उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है। तजिया नगारों का ये भी कहना है कि इसका बराह रास्त असर जो है वो सी पैक के लिए एक चैलेंज बन गया है। इसके असरात की वजह से जो खित्ते में साम्राज्यी इक्तसादी मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, उस पर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। नाज़रीन, 2025 के पहले 6 महीनों में, यानी जनवरी से लेकर जून तक, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ़दाईन हैं और सरमचार हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया है, और बार बार मुसलसल वो पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, और उनके सहूलतकारों को भी टारगेट कर रहे हैं, और फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं, यानी जो फ़ौजी तनसीबात हैं, उनको भी टारगेट कर रहे हैं। और पहले 6 महीनों में 284 यानी 284 अटैक किए हैं 6 महीने में, सिर्फ BLA ने। और इसमें जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं जो मरे हैं, उनकी तादाद है 668, यानी 602 कम 70, 668। इसके अलावा 58 जो है वो एजेंट्स वो भी मारे हैं BLA ने। इन ऑपरेशंस में 290 फ़ौजी और सरकारी अहलकार जो होते हैं सिक्योरिटी के, उनको गिरफ़्तार किया गया। 121 धमाके किए गए, 131 फ़ौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया गया, और एक ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस, जिसका आपको पता ही है, उसको हाईजैक भी किया गया। BLA के जो फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने कुल 9 ऑपरेशन किए हैं, स्पेशल ऑपरेशन, पहले 6 महीनों में इस साल। उनमें जो है वो 36 BLA के जो सरमचार हैं, उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया है, और इसमें इसके अलावा 7 फ़दाईन भी हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, और 45 से ज़्यादा मकामात का मुकम्मल कंट्रोल पहले 6 महीनों में BLA ने हासिल किया है। 17 मिलिट्री तनसीबात को, फ़ौजी तनसीबात को तबाह व बर्बाद किया है, और इसके जो है वो अलावा 115 मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार और बड़ी तादाद में असलहा भी उन्होंने ज़ब्त किया है। ये जो इदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, ये वाज़ेह तौर पर हमें बता रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक सिलसिलावार तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज को ठोक रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और इनके हमले दिन ब दिन जो है वो शदीद, उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है। इसके साथ साथ जो BLA के हमले हैं, इनकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के मोराल पर, यानी उनके हौसले पर बहुत ज़्यादा ज़रब लगी है, और उनके हौसले नहायत पस्त हो गए हैं। उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी जिसे कहते हैं, यानी ऑपरेशन करने की जो उनकी कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, उसको भी बहुत गहरी चोट लगाई है BLA के सरमचारों ने।
اور اب اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بلوچ جو سرمچار ہیں یا عسکری تنظیمیں ہیں، یہ جو بلوچ مسلح تنظیمیں پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ان کے اندر اعتماد میں بھی اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹریٹجی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اب پہلے ہوتا تھا ہٹ اینڈ رن، اب یہ ہے ہٹ اینڈ سٹے. چاہے 10 گھنٹے کے لیے قبضہ کریں یا جو بھی ہے، یہ اب قبضہ کرتے ہیں، عمارتوں کو تباہ کرتے ہیں. جو عمارتیں پاکستانی ریاست کی جو آکوپیشن ہے، قبضہ ہے، اس کی علامتیں ہیں، ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. لوگوں گھروں کو ڈسٹرائے نہیں کرتے. اور بہت سارا جو مٹیریل ہوتا ہے دفتروں سے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور قیدی کر لیتے ہیں. اچھا، یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لیویز کی چیک پوسٹ پہ قبضہ کر لیں اور کوئی گولی بھی نہ چلانی پڑے آپ کو؟ وہ اس لیے کہ یہ لیویز کو پہلے اعلان کرتے ہیں، ایسے کر کے کہتے ہیں بھائی ہم بلوچ شرمچار ہیں فلانی تنظیم سے، یعنی بی ایل اے سے یا بی ایل ایف سے یا جہاں سے بھی، اور ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اسلحہ اندر چھوڑ دیں اور خود باہر آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. پھر وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں یار مرنے یہ تو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اسلحہ اندر ہی چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. تو پھر یہ ان کو یا گرفتار کر لیتے ہیں یا ان کو یہ وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں، اسلحہ سارا ضبط کر لیتے ہیں اور چوکی تباہ کر دیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے. جگہ جگہ جو ہے، جیسے آج خوشاب میں انہوں نے لگایا ہے ناکہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں. پاکستانی سیکیورٹی کے سفید کپڑوں میں تو اہلکار ہیں پنجاب سے، یا فوجی ہیں سول کپڑوں میں، یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، یہ ان کا کھوج لگاتے ہیں. عام عوام کو یہ تنگ نہیں کرتے. تو یہ صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو مجھے زیادہ مطلب ہے کہ جس چیز کی فکر لاحق ہے، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو قیادت جیل میں پڑی ہوئی ہے اس کی ہے کہ یہ بڑے گھٹیا دشمن ہے اور یہ پتہ نہیں ان کو زہر دے رہے ہیں، پتہ نہیں آہستہ آہستہ کیا کریں کیا نہ کریں. یو نیور نو. ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو لوگ جیلوں سے باہر آئے ہیں، وہ کم سے کم 6 تو ان کے کارکن ایسے ہیں جو جیل سے آنے کے فوراً بعد ہی مر گئے. اور بعد میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اس لیے مرے کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہو گیا یا کوئی اور بیماری لگ گئی یا گردے فیل ہو گئے. تو کیسے ہو گیا یہ تو یہ اندر جیلوں میں کچھ کرتے ہیں ان کو جو زیادہ ان کے نزدیک خطرناک ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں، اور جب وہ مرنے والے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو چھوڑ دیا. تو اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے یہ سوچنا پڑے گا، بلکہ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ میرے کہنے پر نہیں کریں گے، وہ سوچ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان میں جنرل اسٹرائک کی جائے، اور جنرل اسٹرائک کے ذریعے جو ہے وہ اتنا دباؤ پیدا کیا جائے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کو جیلوں سے رہا کریں. بہت شکریہ اس شو میں آنے کا. پلیز لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو جوائن کریں، اور جیسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.